अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आ गए नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे डबल वाली रोप लाइट की तरह, डबल स्पॉट लाइट जो कहलाती है, हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, क्या क्या यूज़ होता है। तो आप कैमरा थोड़ा करीब लिए हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये होती है इसकी असेंबली, चिप होती है, चिप। ये देखें आप, अच्छे से आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसकी चिप कहलाती है। ये इसके साथ ये अटैचिंग वायर है, ये अटैचिंग वायर है। इसी का सेम टू सेम में दूसरा भी इसी में सेम टू सेम ये चीज़ लगती है। ये 4000 के कलर कूल वॉम कहलाता है ये कलर। और ये इसके साथ की ये वॉल लाइट, ये पूरी वायर है इसके साथ की, ठीक है। अभी हम आपको इसके ये आ गया इसके साथ। और ये इसकी हीट सिंक है, बॉडी जिसे कहलाती है। ये बॉडी ये भीड़ की बनी, मतलब कि तो एल्युमिनियम जिसे कहते हैं, ये वो होती है हीट कवर करने के लिए। तो ये अच्छी क्वालिटी की बॉडी भी इसमें यूज़ हुई है। और आपको दिखाते हैं, ये इसके ऊपर ये लेंस है, ये देखें, ये प्लास्टिक के लेंस आते हैं। ये लेंस देखें, ये प्लास्टिक के लेंस इसके अंदर ये यूज़ होते हैं। देखें, ये इसके फ्रंट पे लगेंगे, चिप के ऊपर की साइड पे। और ये देखें, ये दूसरा भी सेम टू सेम ऐसे ही है, दूसरी इसके बराबर वाले पे लगेगी। और तीसरा ये है, इसके ऊपर फ्रंट पे जो आते हैं, जो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, देखें ये दो ये पीछे से प्लास्टिक के बने हुए होते हैं ये दोनों। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, आप करीब से देखें इसको, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इतना खूबसूरत लग रहा है ये दोनों इसके फ्रंट पे आएंगे। और ये इसके साथ के हैं ड्राइवर, ये ड्राइवर, ये देखें, ये ड्राइवर होते हैं ये इसके साथ की। पूरी ये लीड वीड इसके अंदर कनेक्ट होगी। ये भी सेम टू सेम ये दूसरा ड्राइवर है, ये भी ऐसे ही कनेक्ट होगा। तो अभी आप चलें, मैं आपको ये लाइट बनाना सिखाता हूँ। तो ये इसके साथ के साइडों पे जो स्प्रिंग है, देखें ये साइडों पे आएंगे इसके स्प्रिंग, यहाँ पर ये देखिए, इधर और इधर ही आएंगे इसके स्प्रिंग, ठीक है। और ये स्प्रिंग है, ये इसके ये मूव होते हैं, ये देख रहे हैं, ये ऐसे मूव होते हैं। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पीछे से चले। सबसे पहले हम इसकी बिठाएंगे चिप, थोड़ा आगे लिया, चिप बिठाना दिखाएं इनको गाइस। ये ऐसे हमने इसकी चिप रख दी। ये ऐसी ये ड्रिल मशीन है, इसका भी इंशाल्लाह मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसमें यूँ लगाएंगे एक स्क्रू, एक स्क्रू लग गया इसका। अब ऐसे ही इसमें दूसरा स्क्रू लगेगा इसके साथ का। इसका दूसरा स्क्रू लग गया इसके साथ का। और ऐसे ये दूसरा पीस लगेगा इसका। ये आ गया स्क्रू इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये चिप इसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो गई है। ये फिक्स हो गई है चिप, ठीक है। अब हम इसके ऊपर से लगाएंगे प्लास्टिक के इसके रिंग, जो इसको खूबसूरती में लाएंगे थोड़ा सा। ये आ गया इसके ऊपर, ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये इसके फ्रंट पर आ गए हैं। तो अभी हम इसको लगाते हैं। थोड़ी तार बाहर निकालना इसकी। तार सही है, तार इतनी रहेगी, तार चलेगी। ये स्क्रू लगा दिया इसका हमने, ये हमने लगा दिया, दूसरा स्क्रू लगा दिया हमने। ये ऐसे स्क्रू लग जाते हैं इसके अंदर, ठीक। ये अभी हम इसके लगाते हैं तीसरा स्क्रू भी। ये अभी इसके अंदर पूरे फिक्स हो गई है ये, ठीक है। अब हम इसको लगाते हैं दूसरे हिस्से का, दूसरी तरफ का। अभी देखिए दूसरी तरफ का आ गया ये। थोड़ा सा करीब लाए कैमरा, ये देखें, ये एक स्क्रू ऐसे लग गया। अब इसके अंदर ऐसे ही लगाएंगे, दूसरा स्क्रू भी इसके अंदर ऐसे लग जाएगा। अब ऐसे इसके अंदर ये तीसरा स्क्रू भी लग जाएगा। ये फिक्स हो गई, ये तीनों कितनी खूबसूरत लग रही है, तीनों फिक्स हो गई। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम रिंग, ये गोल्डन फ्रंट रिंग जो कहलाते हैं, गोल्डन फ्रंट रिंग जो ये लगेंगे इसके ऊपर। ये एक रिंग लग गया।
اب یہ لگ گیا اس کے اوپر سیکنڈ، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ. اب اس کے لگ گیا. اب اس کی سائڈوں پہ آئیں گے کلپ جو میں آپ کو بتا رہا تھا. اب میں آپ کو کلپ لگا کے دکھاتا ہوں. ایک کپڑا لے لو بیٹا. پہلے یہ وائر کلپ دیکھیں اس کی، یہ وائر کے اوپر آئیں گے. یہ وائر کو فکس کرنے کے لیے کام آتی ہے. یہ وائر کو فکس کرنے کے کام آئے گی. یہ ایسے ہی اس میں اسکرو لگیں گے. دیکھیں یہ ایک لگ گیا اور یہ دوسرا لگ گیا. دیکھیے وائر کلپ ایسے لگ گئے. اب ایسے یہ دو بھی لگ جائے. یہ سے لگا دیا ہم نے اس کو بھی. بہت آسان ہے اس کو بنانا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک لگا دیا اس کو ہم نے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل لگ چکا ہے. یہ اس کے اندر یہ دیکھیں یہ بالکل خوبصورت لگ رہا ہے. یہ وائر کلپس کے اندر لگ گئے ہیں یہ. اب اس کے سائڈوں پہ خالی ہمیں لگانے اسپرنگ. اب آپ کو اسپرنگ لگا کے دکھاتا ہوں اس کی. یہ ایسے لگیں گے کلپ. اب میں آپ کو اس کے اسکرو لگا کے دکھاتا ہوں. یہ سائڈوں پہ اس کے ہول جو دیے ہوئے ہیں، یہ اس کے اندر یہ اس کے اسکرو لگیں گے. میں آپ کو یہ بھی لگا کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ایک لگ گیا، ایک لگ گیا. اب ہم اس کے اندر دوسرا لگا کے دکھاتے ہیں آپ کو. اب یہ دوسرا اسکرو لگ رہا ہے اس کے اندر. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ دونوں اسپرنگ اس کے اندر لگ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہے اس کا فائنل لک. ابھی میں اس کے ڈرائیور لگا کے آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں. یہ کہلاتا ہے ہیٹ پیس، جو چپ کے اوپر لگتا ہے، جو چپ کی ہیٹ وغیرہ کور کرنے کے کام آتی ہے. تو یہ ابھی میں آپ کو اس کی لائٹ آن کر کے دکھاتا ہوں کہ کتنی خوبصورت لگے گی یہ لائٹ. تو یہ اس کے سرکٹ ہے. یہ ایسے کلپ ہے. یہ دیکھیں یہ ایسے کلپ ہے. یہ اس کلپ میں جا کے ایسے پھنس جاتا ہے. یہ ایسے جائے گا کلپ کے اندر. یہ پھنس گیا. یہ اب نہیں نکلتا. یہ پھنس گیا. یہ اب کہیں نہیں جائے گا. یہ دیکھیں یہ بالکل مضبوطی سے فکس ہو گئی. اب میں اس پہ آپ کو تھوڑی فنیشنگ دکھاتا ہوں. اس پہ تھوڑا کپڑا مار دوں. اب اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ اس کا فائنل لک ہے. یہ دیکھیں یہ اس کا فائنل لک ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اب میں آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں. یہ چلو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا لک ہے. یہ روشنی دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت روشنی ہے اس کی. یہ آن ہونے کے بعد ہے. یہ دیکھیں اس کو یوں پکڑا بیٹا پیس کو. دیکھیں یہ چھوڑو آتا تھا. دیکھیں یہ لگنے کے بعد کی روشنی. یہ دیکھیں نیچے تک اس کی لگنے کے بعد کی روشنی ہے. یہ ڈبل لک. یہ دیکھیں اس کا یہ ڈبل لک ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. گائز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو لائک سبسکرائب کریں. اور اگر ایسی ویڈیو اگر آپ کو اور چاہتے ہیں تو آپ میرے کو ان باکس میں بتائیں، کمنٹس میں بتائیں. تو انشاءاللہ میں ایسی ویڈیو آپ کے لیے اور بناتا رہوں گا. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اوکے اللہ حافظ.